नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म की किसान स्कीम से कर्नाटक के 52,50,000 किसानों को फ़ायदा। दत्तात्रेय पाटिल रेवूर आज लेंगे चेयरमैन KKRDB का जायज़ा। गुलबर्गा एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में इजाफा करने प्रियंक खरगे का मुतालबा। रियासती वज़ीर सेहत बी श्रीरामुलु भी कोविड-19 से मुतासिर पाए गए। इजाज़त न मिलने पर भी गुलबर्गा में गणेश की मूर्तियां बिठाने श्री राम सेना का ऐलान। चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा कर्नाटक के राम भक्तों के लिए अयोध्या में बनाएंगे यात्री निवास। गुलबर्गा कोरोना के सबसे ज़्यादा महलूकीन के अजला में शामिल। कृष्णा नदी के सैलाब में फंसे चरवाहे को रेवड़ के साथ बचा लिया गया। भालकी में 2 सारिकीन गिरफ्तार, 14 लाख से जायद का मसरूक़ा माल जब्त। शाहपुर में चेयरमैन कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड का ताज़ियती जलसा। साबिक़ वज़ीर जी रामकृष्णा का देहांत। यादगीर में मनाया गया वर्ल्ड ट्राइबल डे। सिंदगी बीजापुर रोड पर खतरनाक सड़क हादसा पेश आया। गुलबर्गा ज़िला में कोरोना के 194, बीदर में 65 नए केस। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED TV ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान की गई किसान स्कीम के तहत कर्नाटक में 52,50,000 किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा। ये बात आज बेंगलोर में चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा ने बताई। उन्होंने मज़ीद बताया कि पहली किस्त के तौर पर कर्नाटक के किसानों के बैंक खातों में 1,049 करोड़ रुपये जमा होंगे। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपयों पर मुश्तमिल पैकेज का ऐलान किया है। दत्तात्रेय पाटिल रेवूर MLA गुलबर्गा जनूब 9 नामजद कल्याण कर्नाटक रीजन डेवलपमेंट बोर्ड चेयरमैन 3 अगस्त को सुबह 10 बजे अपने ओहदे का जायज़ा लेंगे। KKRDB का अब तक किसी वज़ीर को चेयरमैन बनाया जाता रहा है, लेकिन दत्तात्रेय पाटिल रेवूर पहले MLA हैं जो KKRDB के चेयरमैन नामजद किए गए हैं। कर्नाटक में कई सियासी शख्सियात पर कोरोना का हमला हो रहा है।
اب کرونا وائرس سے ریاستی وزیر صحت بی سری راملو متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے خود اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ انہیں بخار لاحق ہونے پر انہوں نے اپنا کووڈ-19 ٹیسٹ کروایا، جس کے بعد ان کی پازیٹیو رپورٹ آئی۔ سری راملو کو سرکاری نگرانی میں چلنے والے باورنگ ہسپتال میں شریک کروایا گیا ہے۔ گلبرگہ ضلع کے سابق نگران وزیر پریانک کھرگے نے دہشت گردانہ حملے کے خطرات کے پیش نظر گلبرگہ ایئرپورٹ کی سیکیورٹی میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے ریاستی ڈائریکٹر جنرل پولیس کو مکتوب لکھتے ہوئے گلبرگہ ایئرپورٹ، گلبرگہ ہائی کورٹ اور دیگر اہم مقامات کی سیکیورٹی میں فوری اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چیف منسٹر کرناٹک بی ایس یڈیورپا نے ایودھیا میں کرناٹک کے رام بھکتوں کے لیے یاتری نواس تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ کو مکتوب لکھتے ہوئے ایودھیا میں کرناٹک کے رام بھکتوں کے لیے یاتری نواس تعمیر کرنے 2 ایکڑ اراضی فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ کرناٹک کے رام بھکتوں کی کثیر تعداد ہر سال ایودھیا درشن کے لیے جاتی ہے۔ حکومت کرناٹک انہیں رہائش کی سہولت مہیا کرنا چاہتی ہے۔ یاتری نواس تعمیر کرنے کے لیے کم از کم 2 ایکڑ اراضی درکار ہے۔ کورونا کی ملک میں سب سے پہلی موت گلبرگہ میں ہوئی تھی۔ اب تک گلبرگہ ضلع میں کورونا کی اتنی زیادہ اموات ہوئی ہیں کہ گلبرگہ ملک کے ان اضلاع میں شامل ہو گیا ہے جہاں کورونا کی سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ یہ بات گلبرگہ ضلع کے سابق نگران وزیر پریانک کھرگے رکن اسمبلی چیتاپور نے کہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر سخت اظہار تأسف کیا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے بر وقت مؤثر احتیاطی تدابیر نہ کرنے اور گلبرگہ ضلع میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے ٹھوس اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے آج گلبرگہ ضلع میں کورونا کی صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔ سری رام سینا کے ریاستی صدر پرمود متعلق نے ڈپٹی کمشنر گلبرگہ کی جانب سے گلبرگہ شہر اور ضلع میں گنیش کی مورتیاں بٹھانے کی اجازت نہ دینے کے خلاف سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر گنیش کی مورتیاں بٹھانے کی ضلع انتظامیہ اجازت نہیں دیتا ہے تو بھی گلبرگہ میں گنیش کی مورتیاں بٹھائی جائیں گی، لیکن گنیش وسرجن کے جلوس نہیں نکالے جائیں گے اور درشن کے وقت سماجی فاصلے کا بھرپور لحاظ رکھا جائے گا۔ سابق ریاستی وزیر جی رام کرشنا کا آج دیہانت ہو گیا۔ وہ گلبرگہ ضلع کے سینئر سیاستدان تھے۔ کارپوریٹر کی حیثیت سے سیاسی زندگی کا آغاز کرنے والے جی رام کرشنا کملا پور اور گلبرگہ رورل اسمبلی حلقوں سے 4 مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے اور وزیر میڈیکل ایجوکیشن بنائے گئے۔ ان کی عمر 84 سال تھی۔ سیڑم سے نزد پیش آئے حادثے میں 1 فرد ہلاک، 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سیڑم حیدرآباد روڈ پر رنجول کراس سے نزد آج 12:30 بجے ایک شفٹ کار موٹر سائیکل کو ٹکر دینے سے بچانے کی کوشش میں الٹ گئی اور کھیت میں جا گری۔ کار چلا رہے محمد ابراہیم ولد حسین احمد جمعدار 25 سالہ ساکن مسکین پورہ سیڑم کی برسر موقع موت ہو گئی، جبکہ کار میں سوار سمیر عرف الیاس ولد عبدالرحمن نامی 23 سالہ شخص اور 1 فرد زخمی ہو گئے۔ بعد نماز مغرب مسجد ستاریہ میں مرحوم محمد ابراہیم کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ سیڑم سے ATV نیوز کے لیے مبین خان کی رپورٹ۔
सिंदगी बीजापुर रोड पर आज एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। लारी की टक्कर से यानी कि आरटीसी बस का बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ और कई लोग ज़ख्मी हुए। मुतवल्ली मदीना मस्जिद बसवेश्वर चौक व मदीना ट्रस्ट की जानिब से चेयरमैन कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ के इंतकाल पर ताज़ियत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मरहूम की बेलौस खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम और पसमंदगान को सब्र जमील अता होने के लिए दुआ की गई। अवध बिन उमर चाउश मुतवल्ली मदीना मस्जिद अरशद दखनी रियासती सदर कर्नाटक स्टेट टीपू सुल्तान यूथ कमेटी आसिफ लियाकत चंद्रशेखर गोगी अब्दुल कदीर अत्तारी सुहेल कुरैशी अब्दुर्रहमान शाहपुरी ज़ुबैर लोहारी और दीगर ने ताज़ियत इजलास में शिरकत की। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 194 नए केस सामने आए हैं। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में अब तक 7,341 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। गुलबर्गा ज़िला में आज कोरोना के 208 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस तरह अब तक गुलबर्गा ज़िला में कोरोना के 4,729 मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। गुलबर्गा ज़िला में कोरोना के मज़ीद 4 मरीज़ों की मौत हुई है। इस तरह गुलबर्गा ज़िला में अब तक कोरोना से 140 अफराद की मौत हुई है। समता कॉलोनी गुलबर्गा के 60 साला ज़ईफ़, राघवेंद्र कॉलोनी गुलबर्गा के साकिनान 45 साला खातून, 65 साला मर्द और गुलबर्गा तालुक़े के कल हंगरगा के 65 साला फ़र्द की कोरोना से मौत हुई। राघवेंद्र कॉलोनी की 45 साला खातून की उनके घर में ही मौत हुई। बीदर ज़िले में आज कोरोना के 65 नए केस सामने आए। इस तरह बीदर ज़िले में अब तक कोरोना से 2,908 मरीज़ मुतासिर हुए हैं। आज बीदर ज़िले में कोरोना के 44 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। बीदर ज़िले में अब तक 1,894 कोरोना मरीज़ सेहतयाब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। बीदर ज़िले में आज कोरोना से 4 अमवात हुई हैं। इस तरह बीदर ज़िले में अब तक कोरोना के 97 मरीज़ों की मौत हुई। कर्नाटक में आज कोरोना के 597 नए केस सामने आए, जबकि 107 कोरोना मरीज़ों की मौत हुई। आज कर्नाटक में 4,670 मरीज़ों ने कोरोना को शिकस्त दी और सेहतयाब होकर अपने अपने घरों को वापस हुए। कोरोना से अब तक कर्नाटक में 93,908 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं। कर्नाटक में कोरोना से 1,78,087 अफराद मुतासिर हुए हैं। इनमें से 3,198 मरीज़ फौत हो चुके हैं। कर्नाटक रक्षणा आदिवासी परिषद की जानिब से यादगीर में आज वर्ल्ड ट्रिबल डे मनाया गया। यादगीर में पिछले 3 साल से वर्ल्ड ट्रिबल डे मनाया जा रहा है। एडवोकेट के बंगारप्पा ने मुखातिब करते हुए आदिवासियों के हुकूक़ के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करने के अज़्म का इजहार किया। विजयनाथ हिरेमठ एडिटर रोज़नामा यादगीर टाइम्स ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मल्लप्पा ज़िलाई सदर अनिल सेक्रेटरी इस मौके पर मौजूद थे। यादगीर से ATV न्यूज़ के लिए अब्दुल्ला बिन अहमद की रिपोर्ट। वाड़ी शाहबाद रेलवे लाइन पर ठहरी गुड्स ट्रेन से कोयला चोरी कर रहे 3 नौजवानों को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देवलप्पा बड़ीगेर, पिंटू शरणप्पा मादिगा और बसवराज भीमन्ना को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
भालकी पुलिस ने 2 सारिकीन परशुराम 28 साला, अंकुश 33 साला, साकिनान बसव कल्याण को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्ज़े से 27 तोले सोना जिसकी मालियत 14,25,000 रुपये बताई गई है और 50 तोले चांदी के ज़ेवरात, बर्तन वगैरह जिनकी मालियत 30,000 रुपये बताई गई है और 10,000 रुपये नकद रकम एक मोटरसाइकिल बरामद करके जब्त कर ली। इन दोनों ने भालकी रेलवे स्टेशन से नज़द सुभाष नामी शख्स के मकान में सरखा अंजाम दिया था। अलावा इसके ये दोनों संतपुर, कमाल नगर, मटाला, हुलसूर में पेश आई सरखे की 10 वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। बीदर से टीवी न्यूज़ के लिए अलीम बंदा नवाजी की रिपोर्ट। ज़िला यादगीर में इस वक्त मुसलसिल बारिशों और दरियाए कृष्णा में आई तुग़यानी के सबब काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सूरत हाल दिन ब दिन काफ़ी अबतर होती जा रही है। आज सुबह यादगीर ज़िले के हुनसगी तालुक़े के आईबी तांडा के करीब वाक़े एक जजीरा नुमा मुकाम में गहरे पानी में महसूर एक चरवाहे को उसके रेवड़ के साथ एनडीआरएफ के जवानों ने 6 घंटों के तवील बचाव ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात का सामना करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। ये चरवाहा सैलाबी पानी के चढ़ाने के बाद बतौर एहतियात एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गया था और अपने रेवड़ को भी उसने साथ रखा था, जबकि उसके साथ निगरानी के 4 कुत्ते थे। रेवड़ में कम से कम 250 बकरियां मौजूद थीं। रेवड़ और चरवाहे को निगरानकार कुत्तों के साथ बाहिफाजत किनारे पर वापस लाया गया। गुलबर्गा शहर के मसरूफ़ तरीन तिजारती इलाक़े सुपर मार्केट में आज दूसरे दिन भी गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फुटपाथ व्यापारियों और सड़क पर दुकानें लगाने वालों के ख़िलाफ़ इनेदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा। बग़ैर मास्क के घूमने वालों के ख़िलाफ़ भी जुर्माने आयद किए गए। नाजरीन, आज का खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, ಎಂಎಸ್ಕೆ ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020.